وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، بونسوار تو الموند. دعا اليوم القايد صالح لتفعيل المادة 102 من الدستور. من هي الهيئة المخولة لتفعيل المادة 102 من الدستور سيد الرحمن؟ أولا الدعوة نتاع القايد صالح دون لا فورم، الدعوة الي اكسلونت، لأنه هنا الجيش ما جابش طنق ودخل للمدينة. الجيش قال على لسان القايد صالح، ما نقولش الجيش، لسان القايد صالح قال نطلب تفعيل المادة 102. لكن دون لو فون، يعني في باطن الدعوة تاع قايد صالح، هذه تعتبر خيانة للجزائر عن جهل. إن كانت عن قصد فهو خطر، إن كانت عن جهل فهو أخطر. لأنه شكون يفعل المادة 102؟ هو رئيس المجلس الدستوري. رئيس المجلس الدستوري بحكم المادة 183 من الدستور ذاته، هذا اللي يحوسوا يفعلوا به المادة 102 غير قانوني، لأنه ارتقى للمنصب هذا من قبل. لو بريزيدون دو كونساي كونستيسيونيل في دابري القانون الجزائري، يعني الدستور الجزائري، المادة 183، il est nommé pour un mandat unique avec un maximum de 8 ans. يعني يتقلد المنصب هذا مرة واحدة في حياته دون أي احتمال أنه يعاود يولي ليه. إذا رئيس المجلس الدستوري غير شرعي. قرار الرئيس الميت أنه يوقف الانتخابات غير شرعي. بن صالح فيه شكوك حول الجنسية الأصلية نتاعو. في حالة الشك فالاحتراس لا بريفونسيون والأمن الداخلي نتاع البلاد يقول باللي ما يقدرش يتقلد المنصب، ولو كان من ناحية الدستور ما يتقلدش المنصب تاع رئيس الجمهورية، ولو كان 4 ساعة، ماشي 45 يوم، ماشي 135 يوم. دونك هنا القايد صالح راهو يدعو إلى استمرار النظام الفاسد. القايد صالح بيدو قدم لنا البرهان والدليل على أنه خاين الجزائر، أنه مهتم بالمصالح نتاعو، خاين للشهداء، خاين للمجاهدين، خاين للتاريخ، خاين للشعب، حامي للسلطة الشيطانية. القايد صالح دورينافون أمر واحد، ديجاج. ما تمثل الجيش، ما عندك الحق تلبس لا توني اللي ماتوا عليها الرجاله. جاي لي هذه سيد الرحمن. احنا دائما تقولنا لازم تفرقوا بين القايد صالح والجيش. اليوم تكلم القايد صالح باسمه هو او باسم الجيش؟ يظهر لي باسمه هو. والان جاء الدور نتاع الجيش انه ياسس المجلس العسكري للفصل قايد صالح وتحويله نحو المحاكم العسكريه بتهمه خيانه. قايد صالح ديجاج بوان با. قايد صالح موش حامي الدستور، موش حامي الوطن. قايد صالح خاين اللي طالب بفعل الماده 102 ويجيب لنا بن صالح في مجلس دستوري غير شرعي، سينا غير شرعي، برلمان غير شرعي، رئيس غير شرعي، قياده غير شرعيه، فهو غير شرعي. ما دام الناطق الرسمي وقائد الاركان ونائب وزير الدفاع عنده الجرأه بجهله والله بخيانه متعمده، فهو خاين ولا يصلح لقياده الجيش الوطني الشعبي. قايد صالح ديجاج. سيد الرحماني، وشنو الان كيف نواجه هذا التصحر المؤسساتي؟ التصحر المؤسساتي هو انه الجيش الوطني الشعبي كما قلنا البارح في اللايف يتاخذ مسؤوليته. القايد صالح يعتبر ضمن المنظومه الشيطانيه. عزل هذه المنظومه الشيطانيه، انشاء مجلس رئاسي او مجلس انتقالي يقوم اما ب يعني قرار ايقاف الدستور تماما وتحريك دستور 1996، اما توقيف الدستور يعني ويروح قوانين الطوارئ هي اللي تكون ساريه المفعول حتى تنظم انتخابات فقط من اجل بيان سور انتخابات من اجل سلطه تشريعيه لتقوم بكتابه الدستور. وقضيه الهيئه التمثيليه ما نقدروش نواصلوا فيها. ماشي نواصلوا فيها، قرار اتخذناه درك، ما نستناو حتى واحد راح تكون، لانه هنا كاين تلاعب بمصير الشعب الجزائري. هنا رانا امام خيانه عظمى، خيانه عظمى بكل مواصفاتها الامنيه، الاستخباراتيه،
الاستراتيجية بكل مواصفاتها هذا خاين فقط. سيدي الرحماني، قبل ما ندخلوا في الاطار السياسي وتسمى الدستوري، كان الناس يعني العديد من الناس طرحوا عليا الاسئله. انا جمال بن نتكلم معك. كان الناس طرحوا عليا الاسئله قالوا لي وين الحق بالنسبه لا ديمارش تاعو كي لا دي بروميز concernant le CPI. Concernant le CPI, on a répondu à cette question, M. Jamal Bey. C'est aux gens qui vraiment nous suivent. C'est à eux de nous suivre. Maintenant, M. Rahmani n'est pas un perroquet qui va répondre à une question 450 000 fois. Je n'ai pas le temps pour ça, l'Algérie est en crise. Nous, on attend que le procureur général du CPI nous donne un rendez-vous pour le dépôt de plainte. Est-ce que vous avez demandé ce rendez-vous? Bien sûr, ça a été fait. On attend le retour. Et par un chargé d'affaires présent sur place. Pourriez-vous dire à nos concitoyens en quelle date de déposer ce dossier? On a déposé le dossier, ça fait exactement 5 jours qu'il a été déposé. Fin de semaine dernière par un avocat. Bien sûr qu'il reste sous le coup de la confidentialité. Très bien. Et de plus, quand je dis quelque chose, je le fais et je ne rends compte à personne jusqu'à exécution de ce que j'ai dit que j'allais le faire, sans aucune obligation, aucune mise à part mon nationalisme, patriotisme et ma témérité dans la lutte patriotique. Je vous en prie. Mais en votre qualité d'homme public aujourd'hui, il faut le dire. En ma qualité de président d'un front révolutionnaire, pas d'homme public. Je ne suis pas à la disposition de personne. Je suis à la disposition de la révolution. Néanmoins, vous êtes quand même redevable d'explications auprès des gens qui vous écoutent ou qui vous suivent. Je donne des explications que je considère être opportunes en temps voulu. Nous sommes un parti d'affrontement, pas un parti d'opposition. Le jour où on sera candidat à une élection dans un état de droit, là, je serai un homme public qui répondrait aux questions, bien sûr, du peuple algérien. Pour l'instant, il ne faut pas oublier 80% des effectifs du FFV, c'est des anciens militaires et des militaires en activité. On ne vous demande pas de vous justifier. Monsieur Jamal Bey, on part sur le vif du sujet. S'il vous plaît. C'est pour garder la crédibilité, monsieur. Parce que je n'ai pas besoin de garder la crédibilité. Les gens qui ne croient pas en moi n'ont qu'à ne pas me suivre, ni m'écouter. Allons-y dans le vif du sujet. Là, il y a un problème grave de trahison. Comment peut-on expliquer que Gaïd Salah est resté si longtemps à la tête de l'armée alors qu'il y a des jeunes cadres plus instruits qui ont été écartés? En fait, l'armée obéit à un règlement intérieur. Donc, c'est le règlement du service dans l'armée. L'armée a ses propres lois qui la régissent. Donc, on n'est pas dans ce qu'on appelle le syndicalisme ou la révolte, ou la mutinerie, ou l'esprit révolutionnaire, ou revendicatif. L'armée, de par sa fonction, de par ses missions, attributions, sa structure, et bien sûr ses obligations, elle obéit aux ordres. Il y a une discipline qui est gérée d'une manière rigoureuse. Sinon, l'armée n'aurait jamais atteint le degré de développement qu'elle a maintenant. Donc, Gaïd Salah, en tant que chef d'état-major, il ne faut pas oublier qu'en dessous de lui, il y a tout un état-major, donc des généraux très compétents, techniques. Jusqu'à présent, il n'y avait pas un état réel d'urgence. On n'était pas en crise politique. Il y avait quand même une certaine couverture politique, quoique c'est une pièce théâtrale depuis l'arrivée de ce phénomène qui s'appelle Bouteflika. Mais maintenant, là, c'est une crise réelle où l'armée doit prendre position parce qu'il y a le peuple qui est dehors. Il y a 40 millions d'Algériens qui ne sont pas d'accord pour ce système. Et l'armée en fait partie, tout simplement. Maintenant, Gaïd Salah, il doit dégager. Dégager. C'est tout. Gaïd Salah doit dégager. Il fait partie de ces diables. Il dégage. Qui a le pouvoir de le faire dégager? Il faut que l'armée se réunisse, le haut commandement se réunisse, qu'il le dégage. Là, il est suspecté de trahison. Il travaille contre les intérêts de l'Algérie. Si le haut commandement ne se réunit pas, il est traître comme lui. C'est à la sous-couche qu'il va se réunir. Après certaines sous-informations, il paraît que le fils de Gaïd Salah a importé pour 360 000. Je m'en fous de leurs enfants. Non. Je ne suis pas dans l'économie. On est dans une, s'il vous plaît, on est dans une crise institutionnelle. Oui, mais... Il importe ce qu'il veut. Non, c'est une